با سلام و سپاس شما را به طرفخانه بورک دعوت میکنیم. آب و عزت، قدر و قیمت، ناز و نعمت اینجاست. ما غذا را با محبت پخته کردیم که شما بهره بردارید. بورک، مکان خاطره های سبز. تلفن برای فرمایش 99 999 2008. راجع به یک نفر دیگر به شما سوال بدیم. سوالاتون بسیار هنرمندی معروف و شناخته کشور ما همتون میشناسید. گویم نگویم مریم؟ من فهمیدم که همین سوال شما من بمیدید. مایلش خیر مریم از من نرنجید. باز بعدی برای من نگوید که خبردار نکردم. من گفتم که گویم یا نه، گفتید که گوید. اگر وای کس نرنجان ولی جان عزیز شما با ولی جان چی رابطه دارید؟ خدی ولی جان چند میدونید؟ تقریبا میدونم. تقریبا دونید ضرور نیست، ما یک قد هستیم. به هر حال چین میکنیم. سلام عزیزان دلی من. یک روز باغ رفتیم همراه رفیقان و کیف سرودخوانی هم گرفت. یک سرودی رو زمزمه کردم که بعداً همه پرسیدند که مریم کیست؟ مریم کیست؟ مریم کیست؟ سرود این خیلی صدا میداد. ز دوریت خون بود روان از دو دم مریم جون، چرا زدی آتش به دلی به قرارم مریم جون. خیلی ها از فالوورها ها و دوستان من در اینستاگرام و فیسبوک سوال دادن که مریم کیست؟ مریم کیست؟ مریم کیست؟ امروز با سوالاتون پاسخ میگیرید. جیل، صفت، زیبایی، کم مصرف و اقتدار. از فدراسیون روسیه قدم رنجه داشته است با یک جهان دستاورد، با یک جهان شادی و خرسندی. سلام شما را به مریم میرسانم. مریم جان سلام. السلام علیکم اکای ارزو. پیش از همه رحمت برای دعوت، تشکر زیاد. و برنامه ما خوش آمدید. اصلا به تاجیکستان خوش آمدید. رحمت. چه خیلی آمدید؟ پرواز چه خیلی بود؟ همش خوب بود. من تست میبیام تاجیکستان، هر ماه میبیام میرم. راستی گپ همین وقتای آخر بسیار خسته شدم از پرواز این طرف رفت آمدن. با یک بوره هوا خنک شد. یک دو سه روز پیش آمدید. خستگی بر اومد؟ قریب. ولی با میفارد کمتر که دیگه دم گیرم یکی با رفتن در کار. مریم جان، من اولا شما رو تبریک میکنم با مناسبت گرفتن جای اول در آزمون زیباسنم‌های فدراسیون روسیه. و اولا میخواهم که با تماشابینان برنامه ناگفته ها معلومات بدهید که این چگونه آزمون بود، چند کس اشتراک کرد و چرا یک دختر غیر اسلاویانی، غیر روس، یعنی دختر تاجیک در این آزمون دست بالا شد که باور نکردنی است. یگانه شما من تاجیک قبول میکنید. قدر دشنام طرف من از تاجیکان بر جای دستگیری کنند. میگن تاجیک نیست، روس است یا کی تاتار است، چی است نمیفهمن. درباره کنکورس اگر معلوماتیم، این всероссийский конкурс красоты и грации بود. اگر یکم آزمون پرسید باور نمیکردم، احساسی شدم، شرم داشتم، لیکن گفتن که اشتراک کن. خودم هم ریسک کردم. چگونه بود پورتفولیوی رقیبان شما؟ دختران زیبا بودند یا نه؟ بسیار عالی جناب، بسیار دختران زیبا بودند. چند اشتراکچی بود مریم؟ 74 نفر اشتراکچی از تمام شهرهای روسیه. همه‌شان روس بودند؟ انا از اوکراین بودن. روسیه زندگی میکنن لیکن ملتشون اوکراینی، بلاروس، انا تاتار، انا بعد ما یک تاجیک. دیگه همه روس بودن. اکثریت 50 نفر روس بودن. البته دشوار بود؟ البته دشوار بود. اینقدر گریه ها هر روز آبی چشم. من در این باره خواندم رسانه های تاجیکی هم نوشتند در این باره که در آزمونی خوبرویان خوشخیرام، یعنی گراتسیا، این خیرامیدن دختر است. دختران خوشخیرام، تاجیک دختر جای اول را گرفته است و درست میگوید مریم که خیلی ها گفتند که این دختر از کجا است، هیچ کس نمیشناسد، این تاجیک نیست اصلا. اما من میدونستم که مریم تاجیک است، زیرا ما با مریم آشنایی داشتیم، دوستی و رفاقت داریم. مریم رفیقی من است، خواهر من است و
گفتید که گریه برای چی گریه کردید مریم؟ بسیار احساسی شدم، ترسیدم وقتی که رقیبوی دیدم، وقتی که اونجا سخت کنکورنسیا بود. میدونید در مدل بیزنس بسیار این چیز سخت است، یکدیگر هر روز میخروشند. برای همین تیز خفه میشم، تیز گریه میکنم. هیچ کس گریبان با گریبان، دهن به دهن نشد با شما؟ دهن به دهن شد، لیکن گریبان به گریبان همه دخترای تا این درجه نرسید. تا این درجه نرسید، برای اینکه همه البته یک آدابی چی دارد، مناسبت کردن با یکدیگر، شناس شدن. شما با کی بحث کردید؟ نام اون دختر چیست؟ اکم نامش رو نگویم، اونجا یک چند نفر هستند، ما علاقه دوگانه هستیم، همه یک جای بعد کنکورس یکدیگر با کمک میکنیم، کار میکنیم در چیو در رکلامه ها دیگه آشنایی میکنیم. نمیخواید نامشون رو بگیرید؟ گران پری رو یعنی گرفتید شما؟ ده گران پری. گران پری رو گرفتید. یگان شرکت های استودیا های یا اینکه شرکت های با نفوذ قرارداد شرطنامه پیشنهاد کردن به شما یا نه؟ البته پیشنهادها بسیار شد، دیگه رکلامه ها با قیمت‌تر شد. این همه تبریک. رحمت. بعد من دعوت کردن به بین الخلقی که در شهر استانبول در ترکیه بود. من تاجیکستان را معرفی کردم. بهترین. این کنکورسی، این فستیوال بین الخلقی بود. انا برای تاجیکستان رو معرفی کردنم یک چند نفر تاجیکان سبب شدن، میخواستند که تاجیکستان رو معرفی کنم، خود رو همچون تاجیک. در همون کنکورسی اولم من گفته بودم که ملت من تاجیک است. چنان دختران ما عموما تمام دختران همه جاشون پلاستیک میکنن و بوتکس میکنن و چی میکنن، منم همه قبول کردن. همش ساخته است. همین خیل واکنش نشون همین داد. اما جراحی پلاستیکی نکردید؟ نکردم. هیچ وقت؟ یگون چی نکردم. ولی بینیتون رو جراحی نکردید؟ انا شما میگید که بینی همه روز 4 نفر گفتن که بینیتون رو جراحی کردید. نکردید؟ هر روز میپرسن. نکردم. نکردید. لب ها رو چی؟ نه. من از خوردی کامپلکس دارم. از خوردی همین یک چی بگم شرم میکنم از لبای خودم، از چشمای من بسیار گپ میزدن، قدی من که موافقت نمیکرد. دختر قشلاقی نیستم، دهاتی. چطور دختر قشلاقی؟ شما میدونید که من دختر اشتی. من همه خوجندی قبول میکنن راستی گپ، لیکن من در اشت تولد شده به وای رسیدم. در نمود ظاهری هم یگان نمود جراحی اولی نکردم. اشت؟ از کجای اشت؟ از خودی اشت. از مرکزی اشت؟ مرکزی قشلاقی اشت. در اشت ازبک زبان ها زیادند؟ من هر دو. یعنی پدرم ازبک، مادرم تاجیک. برای همین هر آن چیزی که میکس میشود زیبا میشود. این رو فراموش کنید. میگن لیکن هر آن چیزی که ایلوه میشود خوشرو میباید گفتن، لیکن من خود رو خوشرو نمیحسابم. خیلی چهره فارسی ها ندارید. ندارم. فارسی هستید، دختر فارس. و ببینید در اشت به وای رسیدید؟ در اشت تولد شدم، به وای رسیدم. مکتب رو همونجا ختم کردید؟ مکتب رو همونجا ختم کردم، لیکن یک چند مکتب خواندگی هستم. 4 مکتب عوض کردم. چرا؟ برای اینکه بسیارتر با بیبیم کلان شدم. مکتب ها رو چرا عوض میکردید؟ مکتب ها رو عوض کردم برای همون همراهی بیبیم کمتر ایستادم، مکتب عوض کردم. بعد خانه گشته آمدم، خانه پدر مادر باز عوض کردم. چرا با بیبیتون ایستادید؟ ضرورت چرا پیدا شد؟ بیبیم تنها بودن. بیبیم بابایم بر وقت با صدمه دچار شده وفات کرده. خدا رحمت کنه. شما با بیبی کمک میکردید؟ نبیره دوست داری بیبی؟ کارهای قشلاق هم میکردم. گفتید که کارهای دیه رو میکردید، اما من با دستهای شما نگاه میکنم، اینقدر دستهای نازک و نحیف با ناخنهای آرایش داده، با این دستها مگر شما کاری دیه رو انجام میدادید؟ این دستها، این پنجه های من همه کاری دیهات کرده است. حاضرم میکند. چی کار مثلا؟ تمامی کاری دنیا، باور کنید. حولی رویی؟ حولی روبی، انا خوراک پختن،
гову мол нигоҳ кардан, заминро чапа кардан, кишту кор кардан ва я об додан, ҳамаша кардам. метавонед кори саҳро, шумо аслан бояд ба барномаи баҳридин биравед. Ин барномаи хеле ҷолиб аст. Барномаи баҳридини сабур Universal Lady як барномаи хеле ҷолиб аст ва агар Мариам аз уҳдаи ин корҳо барояд, фикр мекунам ки дар ин барнома муваффақ мешавад. шумо бовар надоред ки ман аз уҳдаи ин кор? Не, ман бовар мекунам Мариам, чунки ман шуморо мешиносам. Шумо бисёр одами ҷиддӣ ҳастед. Мактабро хатм кардед, ба ягон донишгоҳ ё донишкада дохил шудед? дохил шудам албатта донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд. хатм кардед? хатм кардам, корам кардам. камтарак гумрукчӣ ҳастам аслан. ба шумо писанд аст кор дар гумрук? Не, писанд нест. ман амихе одами эҷодӣ ҳастам. ман сайру сайёҳат дӯстдор ҳастам. барои ҳамин кори гумрук писанд нест. маҷбур будам, ҳамин падар модар хостан дохил шуда будам. чанд муддат дар гумрук кор кардед? камтарак. дар гумруки куҷо кор кардед? шаҳри Хуҷанд. вазифаи шумо чӣ буд? декларант. пур мекардед? хеле душвор аст пур кардан. лекин кам кор кардам амҷа. аввал ёд гирифтам, баъд камтарак кор кардаму ба хоҳиши худам рафтам. аксҳои Мариамро мебинем ва баъд суҳбатро идома медиҳем. Мариам, акнун бигӯед ки баъд чӣ шуд? гумрукро тарк кардед. чӣ тавр ба Русия рафтед ва он ҷо дар шоу бизнес қувваи худро санҷид? аслан ба ҳамин моделни бизнес омадани ман сабаб тарҷумон кор мекардам. тарҷумон аз кадом забон? аз забони узбекӣ асосан, баъдан аз забони тоҷикӣ дар додгоҳ. дар судия переводчик будам 5 сол. аз Санкт-Петербург сар кардам, мана баъд Москва гусел кардан. 5 сол тарҷумон кор кардед? 5 сол тарҷумон кор кардам. баҳ. ҳамин тарҷумон кор кардани манам сабаб ихештагӣ худам барои ҳамон ҳуҷҷат ҳозир кардан омадам ФМС. дар ҳамон ҷо даъват кардан вақти имтиҳон месупоридам барои патент. дар ҳамон ҷо гуфтанд ки намехоҳӣ тарҷумон кор кунӣ, аз якчанд забона медонӣ, бисёр кори мо осон мешавад агар дар бари мо бошӣ. таклифушон маъқул шуд. баъди ҳамин дидам ки кор ба ман муносиб аст. кори тоза буд, мерафтам меомадам, бо бисёр шинос пайдо кардам. барои ҳамин 5 сол ман тарҷумон кор кардам. беҳтарин. яъне забони ӯзбекиро медонед? як тарафам ӯзбек. ман ӯзбекиро фикр мекунам аз тоҷикӣ хубтар медонам. тоҷикӣ шумо ҳам хеле оли аст. аммо мехоҳам ки ӯзбекӣ ҳарф бизанем. ӯзбекчани тушунастиме? майли, ӯзбекчани ҷуда яхши биламан. яхши биласизме? албатта. o'rgatib berasizmi bizga? xohlasangiz albatta o'rgataman. o'zbekcha bilan gapiramiz. mayli, o'zbekcha gapirsak gapiramiz. lekin o'zbekchani uncha tushunmaydi tojiklar. o'zbekistonlik muxlislarimiz tushunadi. manda ham o'zbeklar bor, mani ko'rishadi. Toshkentlik, asosan Namangan, Samarqanddan o'zbeklar ko'pincha mani muxlislarim. Tomosha qilishadi, do'stlarim ko'p. Hammaga salom. katta rahmat sizga. Bir savol beraman o'zbekcha bilan, keyin tojikcha bilan gapiramiz. Nechiga kirgansiz? 5 yil tarjimon ishlagansiz. Siz bilmaysizmi men nechaga kirganim? Yo'q, men bilmayman. Aldaysiz. Aytasizmi, yo'qmi? Mayli, 39 ga kirdim. 39 ga kirdim. 40 ga kirdim. Ishonmayman. Ishonmayman. Buni qo'yaymi barnomaga yo kesib? Mayli, men hamma joyda aytganman. Asia Plus, YourTG. Kesib katta qizim bor. Nimaga men uyalmayman bundan? Menga yoqadi shu. Tojikcha bilan buni aytaymi shu muxlislarimiz? Mayli, ayting, o'zim aytaman. Men sevno so'lastam. ترجمه میکنم سخنهای مریم جان رو. من تا حال نمیدونستم، راستی گپ نمیدونستم. وقتی که من عکس‌های مریم رو میدیدم میگفتم که تقریبا دختری 27-28 ساله است ماکسیموم.
ман аввал фикр мекардам ки барои мана хафа накардан, барои комплимент кардан ҳамхе мегӯянд ки 27-28. баъзе вақтҳо мешавад ки ман шиноснома нишон медиҳам. дар асл Мариам 39 сола будааст. инро ман имрӯз фаҳмидам, бо он ки ман Мариамро дербоз мешиносам. 39 сола инқадар шодоб, инқадар ҷавон, инқадар зебо ва ин комплимент нест, ин воқеият аст. раҳмат. ин воқеият аст. гуфтед ки духтарча доред? духтарча дорам. Чанд як сола аст духтарчаи духтарчаиш? нозанин дорам. мешавад ки дар бораи духтарчаам кам маълумотиям. боз ман мехостам ки рашкин модар ҳастам. боз ман мехостам ки аксашро равон кард ки дар ин ҷо бимонем ҳама бубинанд духтари Мариамро ва Мариам монанд аст ё на. ман аксҳои духтарчама дар Инстаграм Дар намемонам, ягон дар ҷо? ягон ҷо намемонам. духтари зебо аст? албатта ба модараш монанд аст? зеботар аст. ҳатто зеботар аз модараш? падараш кист? ҳамин ғайбата дӯст намедорам. ғайбата дӯст намедорам. мешавад ки ҳамин савол ҳарф назанем? агар мумкин бошад ҳарф назанем. мешавад. ягон чизи ваяш несту аллакай оиладор аст, ҳама тинҷ аст, намехоҳам ки ҳаёти як каса нақл кунам, ғайбат кунам. аммо ман мехоҳам роҷи ба як нафари дигар ба шумо савол бидиҳам. саволҳоятон бисёр. ин як рафиқи мо аст. ин ситораи пурҷило, ҳунарманди маъруфу шинохтаи кишвари мо. ҳаматон мешиносед? гӯям нагӯям? Мариам, ман фаҳмидам ки ҳамин савола шумо манба медиҳед. майлаш иҷозат метиҳед? майлаш барои Иҷоза ҳаст. бисёр нафаро ҳамин фикри шумоя мекунанд. хайр, Мариам аз ман наранҷед. боз баъди барома нагӯед ки хабардор накардам. ман гуфтам ки гӯям ё не, гуфтед ки гӯед. агар вай кас наранҷан валиҷон азиз, шумо Албатта. бо валиҷон чӣ робита доред? мо бо акаи валиҷон дӯст ҳастем. барои дӯст? чи ҳамагон фикр мекунанд ки мо ягон муносибати наздик дорем. ин тавр нест. муносибатамон наздик аст, лекин дӯстӣ аст. фақат дӯстӣ? акаву хоҳар ҳастем. дақиқан? дақиқан ягон муносибат байни мо нест. ако ман акаи қандулак мегӯм меҳрубонӣ мекунам, бисёриҳо фикр мекунанд ки ягон муносибати ино наздик доранд, лекин танҳо меҳрубонӣ, танҳо дӯстӣ аз дили соф. аз дили соф. албатта мо соли гузашта мюзик видеои валиҷон азизов ва зулайхо маҳмадшоеваро сабт кардем. инро бисёриҳо диданд ва пеш аз сабти ин мюзик видео барои мо латекс гриме лозим шуд ки одамро пир мекунад. ҷустуҷӯ кардем, билохир Мариам ба мо кӯмак кард. он вақт Мариам дар Москва буд. аз Москва латекс фиристод. дар охири ин намоҳанг шумо бубинед ки валиҷон азизов пир мешавад, пирамарди пур аз ожанг рӯяш. ҳамон ожангҳоро бо ҳамон маҳсулоте ки Мариам барои мо фиристод мо сохтем ва ин мюзик видеоро пешкаши шумо гардонидем. яъне Мариам дар ҳама ҳолат ҳозир аст ки кӯмак кунад ба рафиқонаш, ба дӯстонаш. ва ҳамон ҷо чун гуфтугузори мо сурат мегирифт атрофи ин корҳо, аз дили ман ҳамин хел як гузашт. гуфтам ки шояд ҳамин валиҷон чӣ муносибате дорад бо ин духтари зебо. ва ин саволро имрӯз бо иҷозаи Мариам пешкаш кардам. мутмаинам ки валиҷон аз ман намеранҷад. манам ҳамеха фикр мекунам барои он ки ягон чи нест байни мо. баъд мумкин аст ман як чи пурсам аз шумо ки вақти шумо гуфтед ки вақти суҳбат бо телефон гумон кардам, барои чи ҳамеха фикр мекунанд бисёр нафарои мо, тоҷикои мо аслан вақте ки як каса муносибати хуб мекунӣ, меҳрубонӣ мекунӣ, кӯмак мекунӣ, даравда никоҳ мекунанд. ман ба чеҳраи валиҷон аҳамият додам. вақти гуфтугузор бо шумо чеҳрааш шукуфт, чашмонаш механдид. чеҳраи шумо шукуфта истодааст бо ман. баъд байни мо ягон чи нест. ба ҳар сурат мо ин саволро пешкаш кардем.
раҳмат ки ба ҳамин чиз рӯшанӣ андохтед, барои он ки бисёри нафарон менависанд. Ман аз худам хавотир намешам. Акаи Валиҷон ки оиладор аст, масалан баъд шинохтааст дар Тоҷикистон, на фақат дар Тоҷикистон, барои он кас хавотир мешам ки балки хафа мешан, чӣ мешан. Яке ягон бор нагуфтанд. Мариам, гуфтед ки духтарчаи нозанин доред. Чанд сола аст лоақал духтарчаи шумо? 13 сола. 13 сола. Наврас аст ҳоло. бале. Дар Москва аст ё инҷо бо модарбузургаш? бо падару модарам дар Тоҷикистон. дар Тоҷикистон, дар Ашт? дар Хуҷанд. Дар Хуҷанд. дар Хуҷанд аст. мактаб мехонад, лекин тез-тез назди ман рафта мебиёд. Кӯшиш мекунам ки бисёртар саёҳат кунам бо духтарчам. Тамоми ҳаётама барои духтарам бахшидам. Ҳар рӯз 2 бор бо видео онлайн гап мезанем. Хуб аст ки ози ҳамин чизо пайдо шуд. Алоқаи интернетӣ. ҳар рӯз ҳарф мезанед? ҳушам мерад, ҳуш аз сарам мерад, як рӯз гап назанам. ҳамчунон ба модарам хе пайваст ҳастам худам. модаратон кор мекунад? модарама ёд мекунам. Падар модарам кор намекунанд. нафақахӯр ҳастанд. падар чӣ кор мекард? Падарам духтур буданд. модар аз сар савдо қатъи машғул буданд. ҳозир намемонем кор кунанд. яке пинҳонӣ меранд, лекин пинҳонӣ аз бачаҳо бозор дӯстдор, модари ман савдо дӯстдор, ҳамин хел. ин форсии шумо хеле олист. ман фикр мекунам ки ҳатто форсзабонҳо шуморо мефаҳманд. мефаҳманд. ба ман ҳарф задани эрониҳо маъқул аст, лекин ба ваё тоҷикии мо маъқул аст. ваё мегӯянд ки шумо бисёр тоза гап мезанед, бурро ҳар як калима ихел чӣ хел гӯям кушод фаҳмо ҳарф мезанед. баъзе духтарҳо аз забони худашон гоҳ-гоҳ даст мекашанд дар мамолики хориҷӣ ва бо ҳамон забони ҳамон кишвар ҳарф мезананд, ё русӣ ё инглисӣ ё дигар забонҳо ё французӣ. шумо дӯст намедоред ин корро? ба ман маъқул нест. ман интервю тамошо кардам бо шумо, бо нафарони дигар. бисёриҳо ба забони русӣ суҳбат мекунанд. ҳайрон мешам чӣ қадар тоҷикӣ забони хушрӯ дорем. барои чӣ русӣ гап мезананд? русӣ хайт дар Русия. забони русиятонам хеле қавӣ аст. ман чанд гуфтугузори шуморо дидам. дидед? бале. маъқул шуд. бале, беҳтарин. раҳмат. вале акнун биёед дӯстони азиз, боз чанд акси Мариамро инҷо намоиш медиҳем ва баъд суҳбатро давом хоҳем дод. бо мо бимонед. дар аввали ҳамин мусоҳиба шумо гуфтед ки дар хурдсолӣ камакак уқда, яъне комплекс доштед аз лабҳоятон. ростӣ ҳозирам дорам, лекин камтар. чаро лабҳоятон яъне ғафз буд? аз ғафзии лабҳо шумо уқда доштед? бисёр диққат аз зиёд буд. чӣ мегуфтанд? барои чашмош калон калон, ихе қадаш баланд, амхе барои лабом ҳарчи мегуфтам, шарм медоштам, бисёр хомӯш мегаштам. амхе буд. падару модар ҳечи намегуфтанд ки на ту зеботарин духтари дунё падарам ҳастӣ? бисёртар мегуфтанд, модарам намефаҳманд, аҳамиятам намедоданд. вақти гирия мекардам, падарам мегуфтанд ки ба чашмои ман бин, ин қадди ту ин бисёр зебо аст, қад баланд. ана дар бораи чашмомам лабомам мефаҳмонданд. баъд худатонро дӯст доштед? то охира дӯст надоштам. ман вақте ки тарафи ман бисёр чӣ мешавад, дӯст намедорам. шарм мекунам. ҳоло чӣ? ҳоло камтарак озод шудам. бинед ки баръакс чӣ шуд? ҳамин чизо мода шуд, тренд шуд. лаб калон кардану ҳамин чизо дига байни ҳама арала шуда рафтам. аку фикр мекунам ки ҳамаи ин чиз сунъӣ аст. аҷаб. ва ҳатто бинима мегӯянд ки ту бинита ринопластика кардагӣ ҳастӣ.
дар ҳамон Россия ҳам мегӯянд духтаро. Мариам гуфтед ки қад аз қадатон ҳам шарматон комплекс меомад. мекардам. Аввал бисёр дар вақти талабагим, дар вақти мактаб, вақте ки қади ман аз ҳама ҳамсинфҳо баланд буд, шарм медоштам. Аз писаро баланд буд, аз баъзеҳошон. Ман як чӣ овардам бо худам. Медонистам ки шумо бисёр шайтониҳои зиёд доред. Чӣ мекунем? Майлаш агар зарур бошад чен мекунем. бале. Ва ҳоло мебинем қади Мариам чанд сантиметр аст. омодаед? Дига тамоман тарафи ман ягон кас намебиёд. одилҷон биёед кӯмак кунед ба ман, хоҳиш мекунам. Наворбардор ба мо кӯмак мекунад. биёед инҷо рост истед. мушкил набошад агар. ой бахшиш. Не, ҳеҷ гап. ин микрофоном Ҳеҷ гап. қатӣ. ва шумо барам наистед. ана михел. хулоса одил ҳамин қади валиҷон чанд медонед? тақрибан медонам. тақрибан донед зарур нест, мо як қад ҳастем. ба ҳар ҳол чен мекунем. одил шумо чен кунед. ман ҳозир нуқтаро муайян мекунам, рост истед. нуқтаро барои муайян кардан стулчик монед. ана нуқта ҳаминҷо. аз ҳаминҷо метавонед як тараф истед, гузашта шинед. ҳамин дуруст аст. ман медорам. каблукои мана минус кунед. чанд? 86. ва 1.86. 1.78 аст. 1.86. одил туро чен кунед? дига ҳамаи хостгоро мегурезан акаи орзу. ҳаминаша қайчи кунед. ягош одил дар байни наворбардорони мо аз ҳама қад баланд ба ҳисоб меравад. камтара хе кунед, қомат шумо рост рост истед. кунед. одил рост истед. ман худам чени чоқ мекунам. ино аз пушт монданда. 1.83. 1.83. ташаккур ба шумо. ман бисёр зиёд моделои мардқатӣ кор мекунам, барои ҳамин чен кардем 1.86 қади Мариам. пошнаҳома туфли Мариамро аз байн бардорем, баландии пошнаҳояшро тақрибан 1.78. 1.78 мешавад. 1.78. ба ҳар сурат 1.78. фикр мекунам бачаҳое ки қади ман 1.70 аст гуфта фахр мекунанд, бояд дар як тараф асабӣ шуда сигор кашида худашонро ором карда, асабҳояшонро ором карда дам гиранд. вале ба ҳар ҳол 1.86 буд ҳозира. бо пошна 1.86. бо ин 1.86 шумо вақте ки ҳатто дар Москав ба хиёбон мебароед ва роҳ меравед, нигоҳ мекунанд? нигоҳ мекунанд, албатта нигоҳ мекунанд. ва ё бисёр қадбаланд зиёд аст дар Русия. ин чиз навигари нест. аммо на он қадар зиёд ба фикр. бисёртар ҳайрон мешаванд аз ки ман тоҷик ҳастам. вақте ки шиносномаи мана мебинанд, боябар нигоҳ мекунанд, мепурсанд, албатта мепурсанд. чӣ хел боварашон намеояд. намеояд. мехоҳам дар охир роҷеъ ба нақшаҳо ҳарф бизанем. чӣ нақша доред? ба ҳафтаи муд дар Париж даъват карданд. барои ҳамин ҳозир тайёрӣ виза кунему, коллексия омода кунем. иншоалло дар моҳи март ба Париж меравед. Париж ин ватани муд аст. ҳамахи аст. баъд орзуи ман аст, ҳоли набудам дар ҳеҷ вақт Париж. набудед дар ҳеҷ вақт набудам. Париж. бо тарроҳони тоҷик ҳамкорӣ надоред? як бор ҳамкорӣ кардам, хабар доред, бо Умед Кучкалиев ки бисёр писандам омад. Бале, ҳамчун Умед инсон, хеле ҳамчун аҷиб дизайнер, тарроҳ ҳамчун аст. бисёр дӯст доштам. оли як чиз дархост кардагӣ ҳастам барои худам.
از امید باید آماده کند. لباس ملی لباس ملی برای این لباس رو با پاریس میبرید نه برای خودم، برای هر روز گشتن. آها دوست می‌داری لباس ملی رو دوست داشتم دیگه. بعد اون که ببر کردم لباسای اکای امیده دوست داشتم. همون روزی که آمدم درخواست کردم، گفتم برای من یک آماده کنید چکن. بسیار دوست داشتم چکن. خیلی جالب. وقتی در ترکیه این کرتای من فقط میخپیدن و میپرسیدن و میخواستن که من فروشم، خودم هم دوست داشتم. نفروختید؟ نفروختم. بعد اجازت نبود. چند سوم پیشنهاد کردن؟ من نرخ نکردیم، لیکن گفتن که اگر فروشی بعد نمایش بعد فستیوال میخرم. گفته چند توریستا عاشق شدن. نمیدونم خودم کرتم. در سینما نمیخواهید نقش بیافرید؟ نمیدونم، تکلیف نشده است و اگر فکرم نکردم. نمیدونم در کجا، در تاجیکستان یا در شاید در تاجیکستان یا عموما در روسیه یا در پاریس، اگر گویند که در سینما نقش بیافر، مثل آنجلینا جولی، مثل ماریون کاتیار. برای چی نه؟ دختری آزاد هستم. اگر معقول شود البته. دختری آزاد به کدام معنا؟ یعنی آزادی آزاد. آزاد. من یگان کس زید نیست برای حضور این نفر. شوهر ندارم. همین رو پرسیدنی بدم. کم کم همه چیزا میپرسید شما. کم مریم جان بسیار ولی ممکن بیایم نزدی کی گفتید بحریدین؟ بحریدین بله. میبینیم چند نفر مینویسن میخوان. ما چه باید بینیم در او چی؟ برنامه بحریدین مالو. باور نمیکنن. من پیشنهاد میدهم به بحریدین و فکر میکنم که بحریدین خیلی شاد میشود. اصلا یگان مشکلی ندارد. نمیدونم زنهای ما برای چی میترسن. لیکن عذاب میکشید. من آگاهتون میکنم عذاب میکشید، چون که بحریدین بسیار بی‌رحم است در مسئله بحریدین ممکن عذاب تیم. بحریدین بی‌رحم است. وظیفه های در پیش دختران شهری، دختران نازک میگذارد که دخترها حتی گاهی تلخکف میشوند، میترسند. گوجوشی یعنی یک کارهایی که خیلی دشوارند به نظر من. آماده اید به همه این چیز؟ این برای من چی خیلی کاری نیست. برای همین گفتم که راستی گپ اکی بحریدین خفه نشوند. گفتم کرای رفتن نیست و کارهایی که اکی بحریدین میفرماید با این دختران یک چی است؟ به نظر شما سبک است؟ حتی سخت کار نمیفرمود. بعد یان که در اینستاگرام من بسیار نفران نوشتن که باید همون نزدی بحریدین بیایی. گفتم چی کاری نمیفرماید، میبیاید همین رحم میکنه دخترها باید بسیار نازکن در برنامه بحریدین. خب میبینیم خیلی جالب است که من و شما مریم رو در برنامه یونیورسال لیدی بحریدین صبور ببینیم. منتظر میمونیم. این یک سورپرایز میشود برای ما و شما و میبینیم که مریم چگونه خود رو نشان میدهد، زیرا اینجا حرف خیلی کلام زد. این رو آینده میبینیم. حالا خداحافظی میکنیم. خوش آمدید بار دیگر. رحمت، خوشبخت سلامت باشید، موفق باشید. ما انتظار. رحمتی کلام. خداحافظ.